6 जनवरी को कराची से अगवा के बाद कत्ल होने वाले 23 साला मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई करके जली हुई लाश से डीएनए के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। अदालती अहकामात के तहत आज मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड और जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई और फिर लाश को ईदी हुक्काम के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ईदी हुक्काम को ख़त लिखकर हिदायत की है कि डीएनए की रिपोर्ट आने तक लाश को ईदी सर्द खाने में रखा जाए। अगर रिपोर्ट मस्बत आए तो आपसे कहा जाएगा कि लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी जाए और अगर रिपोर्ट मनफी आई तो आपसे कहा जाएगा कि लावारिस लाशों को दफन करने की अपनी गाइडलाइंस के मुताबिक लाश को दफन कर दिया जाए। आपको हिदायत की जाती है कि दोनों सूरतों में रिपोर्ट जमा कराएं। आज कब्र कुशाई और सैंपल्स हासिल करने के बाद मेडिकल बोर्ड की सरबराह पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने मीडिया को बताया कि लाश बहुत ज़्यादा जली हुई होने की वजह से डीएनए के लिए सैंपल्स लेना मुश्किल था, मगर हम 11 सैंपल्स हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। मौत की वजह का तयन मुमकिन नहीं है। हमने अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। वी हैव कलेक्टेड 11 सैंपल्स फॉर डीएनए और उनको हम सिंध फोरेंसिक डीएनए लैब में भेज रहे हैं। वजह मौत का तयन नहीं हो सके, अभी नहीं हो सके। भी बर्न्ड इतनी ज्यादा बॉडीज हों जिनके फिंगरप्रिंट्स जब वो नहीं अवेलेबल हों तो फिर हमारे पास डीएनए का ही ऑप्शन रह जाता है और डीएनए का ऑप्शन ऐसी बर्न्ड बॉडीज में काफी डिफिकल्ट है कैरी आउट करना, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। सैंपल्स अभी चले जाएंगे, उसके बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा विच टेक्स एनीवेयर बिटवीन 3 से 7 दिन में रिजल्ट आ सकता है। इसके अलावा आज मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के वालिद आमिर शुजा भी कब्रिस्तान में मौजूद थे। बाद में उन्होंने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से बात करते हुए कहा कि इब्तिदाई तौर पर पुलिस की तफ्तीश से हमें शिकायत थी, मगर अब तफ्तीश सही ट्रैक पर चल रही है। हुकूमत मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। हमारे साथ मुस्तफ़ा के जो वालिद हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। आमिर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, आज इस तमाम तर प्रोसेस में आप वहाँ मौजूद थे, क्या कहेंगे? मुतमईन हैं, नहीं हैं? जी, मैं वहाँ पर मौजूद था और सारा प्रोसीजर मैंने खुद देखा है, विटनेस किया है और मैं मुतमईन हूँ उससे। शुरू में हमारी बहुत सी शिकायतें थी, लेकिन अब जो तफ्तीश हो रही है वो सही ट्रैक पे चल रही है और हम यही चाह रहे हैं कि इसी ट्रैक पे चलते हुए इस बंदे को कैफरे किरदार तक हुकूमत पहुँचाए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने दोनों बच्चों को कभी भी नहीं हाथ लगाया, कभी मारा तक नहीं, लेकिन जिस एक्सट्रीम के साथ इसके साथ ज़्यादती की है ना, वो अभी तक वो हमें बर्दाश्त नहीं है। दूसरी जानिब मरकज़ी मुलज़िम अरमग़ान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है, जो आज ख़त्म हो रहा है और कल उसे मज़ीद जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलज़िम अरमग़ान की पुलिस की तफ्तीशी टीम के सामने एतराफ़ जुर्म करने की खबरें भी आ रही हैं। साथ ही शरीक मुलज़िम शराज भी पुलिस की तहवील में है। अब तक तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, बात करेंगे पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल के SSP अनिल हैदर से। अनिल हैदर, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अनिल, ज़ाहिर है बहुत सारी इतलात आ रही हैं, फिर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, कुछ पुलिस की तरफ से भी ज़राए के तहत खबरें आ रही हैं। मैं चाहूँगा आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि अब तक कहाँ तक तफ्तीश पहुँची है, मुल्ज़िमान के बयानात की रोशनी में भी, और जो आ रहा था कि जो आला तशद्दुद है वो मिला नहीं मिला, क्या कुछ अभी तक पता चला है? हाँ जी, इसमें देखें, इसमें तहकीकात जो हैं, तफ्तीश कह लें, तहकीकात कह लें, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस में जो मरकज़ी मुल्ज़िमान है वो गिरफ़्तार हुए हैं इसमें अभी तक। उसमें जो मेन एक्यूज़ड है वो भी गिरफ़्तार हुआ है। उसकी इंटरोगेशन के ऊपर हमने जो उसका को एक्यूज़ था वो गिरफ़्तार किया है और फिर को एक्यूज़ड की जो इंटरोगेशन के ऊपर हमने जो मुगवी की किडनैपिंग की जो डेड बॉडी है उसकी वेयर अबाउट्स का पता चलाया, फिर उनकी कार का पता चलाया, फिर वो सारे वक़ूए का इल्म जो है उनकी इंटरोगेशन के ऊपर हमने वो किया। उसी की बेसिस के ऊपर आज जो डेड बॉडी की हमने एक्सहुमेशन जो है वो करवाई है, उस वहाँ से डीएनए के सैंपल लिए हैं और वो डीएनए के सैंपल हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए मुतल्लिका लैब में जमा करवा दिए हैं। अब हमें इंतज़ार है कि वो एक दफ़ा डीएनए की शनाख्त हो जाए डेड बॉडी की, तो हम इसमें मज़ीद उसी हवाले से फिर इसमें पेशरफ्त करेंगे। सब जो अरमग़ान के कहा गया कि 2 मुलाजमीन भी पुलिस की हिरासत में है, फिर उसका दोस्त भी, जो सबके बयानात हैं अरमग़ान के, मुलाजमीन के, दोस्त के, वो सब आपस में मैच कर रहे हैं इस वाक़े के हवाले से? देखें, इसमें हमने इनके जब हमने ये सर्च कंडक्ट की थी तो वहाँ से हमने उसके बाद हमने शक की बुनियाद पर 2 बंदे वहाँ से लिए थे, फिर हमने उनको वहाँ से रिलीज़ किया था। उनके बयानात में और इनके बयानात में जो हमने इनका जो को एक्यूज़ड है बिल्कुल मुताबिकत है, तो उन्हीं के बयानात के ऊपर ही हमने वहाँ से खून के नमूने हासिल किए। खून के नमूने हमने सैम्पलिंग के लिए जब भेजे तो उसकी शनाख्त जो किडनैपी है मुस्तफ़ा आमिर, उनसे मैच कर गई, पैटर्निटी इंडेक्स मैच कर गया। और ये बताइएगा कि जो इनके घर से असलहा, मुतअद्दिद लैपटॉप बरामद किए, क्या उससे भी कोई शवाहिद पुलिस को मिले हैं? और जो तशद्दुद की बात आ रही थी कि पहले घर पर तशद्दुद किया, फिर वहाँ पर गाड़ी में डाल के ले गए और फिर जला दिया, इस हवाले से जो हालात व वाक़यात सामने आ रहे हैं वो भी वही हैं जो मीडिया पर बयान किए गए या ज़राए से पता चले?
جی اس میں جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ انہوں نے پہلے وہاں پر تشدد کیا ہے، تشدد کرنے کے بعد یہ پھر وہاں پر لے گئے ہیں اور پھر وہاں پر یہ باڈی کو انہوں نے ٹارچ کر دیا ہے along with the باڈی. تو یہ ابھی جو ہمارا سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ بالکل اسی طریقے سے وہ چل رہا ہے، اسی طریقے سے وہ ہے. اور اس میں جو دوسری چیزیں ہیں کہ وہاں سے اسلحہ اور دیگر لیپ ٹاپس وغیرہ ملے، ہم نے وہاں سے وہ کنفسکیٹ کر کے متعلقہ اداروں کو، جیسے ہم FIA کو لیپ ٹاپس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ اپنی تحقیقات کا آغاز کریں، اور ہم نے CTD کو اسلحے کی اوپر جو ہے وہ تفتیش کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیزیں جیسے کسٹم کا کوئی سامان ملے تو ہم کسٹم کو کہہ دیتے ہیں. اسی طرح کسی بھی ادارے سے ہم اگر کہیں سرچ کرتے ہیں اور کوئی ہمیں چیزیں ایسی ملتی ہیں تو ہم ان کو رپورٹ لازمی بھیجتے ہیں تاکہ وہ اپنی ان کے حوالے سے تفتیش کر سکیں. اچھا، اور ذرا پہلے پولیس کو ریمانڈ نہیں ملا تھا جس پر بہت زیادہ ایک کنٹروورسی ہوئی، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی بہت زیادہ جج صاحب پر تنقید کی. اس کے علاوہ سرکاری وکیل نے ہائی کورٹ میں کہا کہ جو جج کے کمرے میں ارمغان کے والد بیٹھے ہوئے تھے، کیا یہ بات درست ہے کہ ایسا ہی تھا؟ جی اس میں کافی تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے. اب اس میں یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے، اس میں ہم کیونکہ ایک ادر سائڈ آف دا ایکویشن ہے تو ہم اس میں ایک احتیاط بھی برتتے ہیں کہنے میں. ہم نے اسی کے اوپر استدعا کی تھی ہائی کورٹ سے کہ ہمیں سنا جائے. اس میں ہمیں IG سندھ ان کی طرف سے، ہماری جو پروسیکیوشن ہے اس کی طرف سے، CM صاحب کی طرف سے باقاعدہ جب ان کو سپروائز کرنا ان چیزوں کو شروع کیا تو ہمارے لیے کافی چیزیں آسان ہوئیں. تو یہ وہ چیزیں جو میٹر تھا ہمارا، جو ہم نے جب پروسیکیوشن بھی کافی اس میں ہیلپ فل تھی. CPLC کا ادارہ ہے، اس میں کافی زیادہ اس کا نام نہ لینا ایک جو ہے وہ بالکل ہوگا کہ انہوں نے کافی زیادہ ہماری اس میں ہیلپ آؤٹ کیا، سارٹ آؤٹ کیا. اس میں وفاقی ساز ادارہ بھی ہمارے ساتھ تھا. تو یہ جب ایفرٹ جوائنٹ ہوئی تو ہم نے اس میں پھر اس کو ہم نے ایشو کو ٹیک اپ کیا. تو اس کے بعد ہائی کورٹ میں ہم نے اس کی جب ریویژن فائل کی تھی تو ہائی کورٹ نے پھر ہمیں جو ATC کا جو آرڈر تھے، جو انہوں نے جو کنسرن کورٹ نے کیے ہوئے تھے، ان کو کویش کر دیا ان کو. اس کے بعد ہماری جو ہے وہ دوبارہ سے ریمانڈ ہم نے وہ حاصل کرنے میں ہمیں تھوڑا ٹائم ہم لوز کر گئے اس میں. لیکن اس میں اس دوران یہ ہوا کہ جو تھوڑا سا ریمانڈ ہمیں ڈیوٹی میجسٹریٹ سے ملا تھا، وہاں سے جو ہمیں چیزیں معلومات ملی تھیں ملزم سے، اس میں کافی پیش رفت ہم نے کر لی تھی. تو بالکل بظاہر تھوڑی سی ہیکپس تو آئی ہیں، بالکل آئی ہیں، لیکن اس پہ جو چونکہ ہم نے اس کے اوپر پیش رفت کر لی تھی اور وہ بھی ایویڈنس کلیکشن ہماری اسٹرانگ ہوگی تو ایسا اس کا اثر نہیں ہے، لیکن بالکل ہیکپس آئی ہمیں انیشیل ریمانڈ میں. بہت شکریہ. دوسری طرف اسی کیس میں ملزم ارمغان کا 2 دفعہ جسمانی ریمانڈ مسترد کرنے والے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے انتظامی جج سید ذاکر حسین سے متعلق ایک اور تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے. ان کا ایک اہم خط منظر عام پر آ گیا ہے. جج سید ذاکر حسین نے جب 2 بار ملزم ارمغان کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا تو پولیس نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جہاں ابتدائی سماعت کے بعد عدالت نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے کیس کا ریکارڈ طلب کر لیا تھا. اور پھر 18 فروری کو سندھ ہائی کورٹ میں سماعت میں اسی ریکارڈ سے یہ انکشاف ہوا تھا کہ جج سید ذاکر حسین نے پہلے ملزم ارمغان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا تھا اور تحریری فیصلہ بھی لکھ دیا تھا، مگر پھر کچھ گھنٹے بعد وائٹو سے اپنا لکھا ہوا فیصلہ بدل کر ملزم ارمغان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا. یہ ریکارڈ دیکھنے کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کی 4 درخواستیں منظور کر لی تھیں اور ملزم کے ریمانڈ کا کیس جج ذاکر حسین کی عدالت کے بجائے انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 2 کو بھجوا دیا تھا، جہاں سے پولیس کو اسی دن 4 روزہ جسمانی ریمانڈ مل گیا تھا. مگر آج انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے انتظامی جج سید ذاکر حسین نے اپنے رجسٹرار کو باضابطہ خط لکھ کر مصطفیٰ عامر کیس کا ریکارڈ واپس نہ ملنے کی شکایت کر دی اور اس حوالے سے اپنے احکامات پر عمل نہ کرنے پر اپنے ہی ایک اسٹاف پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے خلاف ایکشن لینے کی ہدایت کر دی ہے.